रतन पंडा तू जो नवम श्रेणी पढ़ुलु से लाभ कर तेल सारी ना मारा रखी मु अंबानी है सारती आउ तो बोपा आस्था फड़ी पीवा लोक डेली सकाल मुझे गोटे गोटे रखोड़ पाटे दौर कहीं जानू तते बाहा हेबी बोली तू गौरी नानी निराम ढबुर कौन कांदला मु तो धूमधाम रे बाहा बोली सकाल डीजे वाला को एडवांस दे आसला बेलकू तू से ड्राइवर विनोद महाराणा से रागुचु मु परा तते साहाଯ୍ୟ करबा पय एठिक आसीछि भाभी जदी ए कथा कहू ना त मोर कहू रतन भाई देखिला मो स्वामीर एक्सीडेंट हला हले मते किछि कहला नै ए सुन तो स्वामीर जो अवस्था ताकू भलबा पय लक्ष लक्ष टंका दरकार पड़िबो ताछड़ा एटा होची प्राइवेट मेडिकल एठी टंका न देले डॉक्टर रोगी को सीधा आनी बारंडा रे सोई देबे आ तापरे तो संख्या भांगी तो सिंदूर लिभि जीव तू विधवा है जे बोला आलो मुबरा सैया चाहू छिलो तो स्वामीर किछि न हो तो स्वामीर देहर जते टंका खर्च हबो सब जंग टंका मोदेली कौन विश्वास होनी गाँ सारा लोक कहीं विश्वास करना तू कहीं करी लक्षे टका आपरे जते टंका खर्च हम सब मुद्रा देवी नो टेंशन मु कहीं एते बड़े टंका देवी देई के एते रिस्क उठाउछे ए कथा तो कथाटा होची कोन की तू मते बाहा हबो आलो जानिछि सब जानिछि तू से ड्राइवर का सुनो फेरा हला दिन ठारू तोर टिकी निकी खबर सब मो पाखरे अछि तू बाहा हेइछु स्त्री हेइछु हेले स्त्री रो अधिकार पाइनु तू तो सासु घर को जाइतिलु आ सेठी तो छतरा दियार ननंद तते धक्का मारी घर बाहर कर आ तापरे तो स्वामी रो एक्सीडेंट हला सब सही भगवान का इच्छा तामने तमे मार मोर मोहु खाइबे मो आ मझिरे जे भिलेन सा जीव सिए माटी रे मिसिबो मार मोहु माटी ए चिल्ला ना बे एटा होची आमो मेडिकल एटी मु जा चाहे ता होय तुमर सब कथा जानि किबी जदि मो कथा रे राजी न हो ताहले एठु तो स्वामी नबे स्वामी रो डेड बॉडी बाहरिबो ताते पाइले मनिसल आ ताते न पाइले भयंकर राक्षस तुमार बहुत जिए मते बाधा दब सीए माटी रे मिसिबो मार माटी सिद्धार्थ भाई तमे नमस्कार 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 सिद्धार्थ भाई ये होचंदी निरु आंकरी स्वामी हम हॉस्पिटल रे ट्रीटमेंट होचन निरु ये होचंदी डॉक्टर सिद्धार्थ महापात्र मो भिड़े टेंशन होने किसी कारण नहीं मो भिड़े अछंदी माने विनोदर किछि होबनी सिद्धार्थ भाई ताको स्वामी कर जेमि किछि भी असुविधा न होवे असुविधा हेछि ना माने असुविधा हेछि माने आपन को स्वामी हम हांती आपन को मो कथा विश्वास करबा पड़िबो हे इज नो मोर
ଆଲୋ ଏ ନିରୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ଅଦାନି ଅଦିନିଆ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବରସିଗଲା ଆଲୋ ତୋ ଉପରେ କାହା ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା ତୋ ବାପାଙ୍କର ନା ତୋ ପ୍ରେମିକର ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନା ସେ ପଛ ଘଟଣା ସବୁ ଭୁଲି ଯା ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବି ତାକୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯା ଏଠି ଘଟିଛି ସବୁ ଯାକ କଥା କହିଲି ତାପରେ ତୁ ପୁଣି ବଧୁବେଶ ସାଜିବୁ ପୁଣି ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବୁ ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ଲଗେଇବୁ ତୋର ମୋର ପୁଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ମାରିଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି କରିବେ କେମିତି କରିଲେ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେବେ ତୋର ହାତ ଧରି ଗୁହାରି କରିବି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ଈଶ୍ୱର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ପାଗଳ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ କର୍ମ କରିଥିଲି ସେ এই জন্মে মই এসে ভুগছি এই কেইটাদিন ভিতরে সমস্ত কথা শুনি শুনি খুব পাশাড়ি হয়ে যাচ্ছে ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଶାପମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଦେଇଥିଲେ ହେ ଗରିବ ମଣିଷର ଈଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋ ଦେହରେ ପକେଇ ମତେ ଶାପମୁକ୍ତ କର ମୋ ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହେଇଯାଉ ବଜ୍ର ହେଇଯାଉ ଆରେ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ପାଗଳ ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ପାଗଳ ହେବିନି ଡକ୍ଟର କେମିତି ପାଗଳ ହେବିନି ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ପରା ମୋ ବାପା ମତେ ଜିଅନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଚାଷ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୋ ପରା ଘୁରି ବୁଲୁଛି